كنهضروا على mission, but, objectif, budget, plan. بالنسبة la phase d'organisation كنهضروا على la détermination des responsabilités, l'affectation du pouvoir, la détermination des fiches de poste, la détermination d'organigramme, la détermination de la structure. في la phase ديال l'animation, la direction كنهضروا على l'orientation, l'animation, l'adhésion des hommes, et la direction des hommes, la mise en mouvement des hommes. Dans la phase de contrôle, on a évaluer la réalisation des objectifs, vérifier la réalisation des objectifs et vérifier le respect des procédures, le respect des principes, le respect des règles et mettre en place des mesures et des actions correctives pour améliorer et pour favoriser l'apprentissage organisationnel de l'organisation. وقلنا ان هاد لي فاز سون اليمونتي بار لي سيستيم دانفورماسيون حيت ما نقدروش نديرو حتى شي فاز سون انفورماسيون ولا فورماسيون ايتي collectée et traitée et diffusée par les systèmes d'information. Finalisation, organisation, animation et contrôle sont en interaction avec les systèmes, le système d'information. Un système d'information est un ensemble de moyens, de techniques, matériels, humains qui permettent de collecter, de traiter, de diffuser et stockage des informations nécessaires aux décisions, au fonctionnement de l'organisation. Pour fixer un objectif, l'entreprise a besoin de l'information. Pour organiser, on a besoin de l'information. Pour animer, on a besoin de l'information. Pour contrôler, on a besoin de l'information. C'est pour cela les quatre phases de processus de management sont alimentées par, sont en interaction avec les systèmes d'information. Les quatre fonctions du manager. Le processus de management. Planifier. La première fonction de manager, c'est planifier. La fixation des objectifs, la détermination des visions, des missions, détermination des actions adéquates pour les atteindre. Planifier et la détermination des actions adéquates pour les atteindre. Soit le budget, soit les plans, soit les stratégies. Des objectifs. Organiser, établir les structures, l'organigramme, les mécanismes de division de travail, l'affectation du rôle, l'affectation des ressources. Et la phase d'organisation. Diriger, c'est motiver, orienter, canaliser les efforts de chacun vers un objectif commun. Canaliser les efforts de chacun vers un objectif commun. Toujours s'y orienter vers la réalisation des objectifs. Contrôler, c'est évaluer les rendements, évaluer les performances, évaluer les résultats et prendre les mesures correctives qui s'imposent pour s'améliorer. Alors, les fonctions de manager, ils sont cohérents avec le processus de management. La notion de management est liée à la gestion, la direction. Le processus de management. Maintenant, on va aborder la notion de la stratégie. Le terme stratégie, l'origine dialo, c'est militaire. La stratégie militaire. Stratégie, c'est stratos agos. C'est un terme militaire, c'est stratos agos. C'est conduire l'armée. Je conduis l'armée. Agos, c'est je conduis. Stratos, c'est l'armée. Alors, la stratégie, c'est conduire l'armée. Et l'entreprise, c'est conduire les hommes vers la réalisation des objectifs. La stratégie, c'est la ligne directrice des hommes pour la réalisation des objectifs. C'est la ligne directrice vers la réalisation des objectifs. Conduire l'armée. C'est la conduite des hommes vers
c'est conduire les hommes vers la réalisation des objectifs. La stratégie militaire correspond à l'art de conduire des forces armées en vue de la victoire. L'entreprise, c'est l'art de conduire les hommes vers la réalisation des objectifs. Il s'agit de réfléchir aux voies, aux moyens qui sont nécessaires pour gagner. La stratégie est l'art de celui qui mène les armées au combat. La stratégie est l'art de celui qui mène les armées. يعني ici la stratégie, هنا la stratégie كيفاش غندisputer comment combattre les concurrents. Comment combattre les concurrents. هنا إلا كنهضروا على في الدومين ميليتير كنهضروا على l'ennemi. راه في الدومين ديال لي زافير كنهضروا على لي كونكورون. La stratégie c'est كديرها l'entreprise pour conduire les hommes pour combattre les concurrents, pour gagner dans le marché. Sun Tzu هو le meilleur théoricien في les stratégies militaires. عنده واحد الكتاب سميتو l'art de la guerre فن الحرب. وكيقول عليه l'art de la guerre c'est de soumettre l'ennemi sans combat. كيقول لك فن الحرب هو انك تربح العدو ديالك بلا ما تضرب معاه. يعني في الدومين ديال لي زافير انك تربح لي كونكورون ديالك باقل خسائر. يعني اون اوبتيميزون لي ريسورس اي لي مويان ميز اون اوفر. هذه هي لا استراتيجي. هذه هي لاغ دو لا غير. لاغ دو لا غير سي دو كونتراندر ليمني ا ابوندوني لا لوت. يعني كتحاول انك تفورسي على العدو ديالك باش يابوندوني الحرب، باش ما تطيحش معاه في الكومبا. غير كدير ليه كتلعب عليه باش يابوندوني باش ما يكونش عندك الخسائر. حيت واخا تكون فور واخا قادر تربح لا غير، لا ما خصكش تدخل لا غير، حيت دوك الخسائر اللي غيكونوا عندك راه مشكله. الوغ ما خصوش يكونوا عندك خسائر. الوغ لا دو لا غير سي دو سوميتر ليمني سون كومبا، تربح العدو ديالك بدون حرب بدون معارك. Une armée sans agent secret est un homme sans yeux ni oreilles. يعني جيش بلا عامل سري ديالو كيجيب ليه عامل سري ديالو هو بحال واحد الشخص بدون اعين بدون اذان. يعني لونتربريز هنا خص دير ليسبيوناج. شنو كيقول لك هنا؟ انا لونتربريز دير واحد لا استراتيجي ديال سبيوناج، واحد لا استراتيجي ديال لا فيي كونكورونسيال ولا ليسبيوناج اندستريال. يعني ترد البال لي كونكورون ديالك اشنو كيديروا. يعني انستوري واحد لي سيستيم ديال لا فيي استراتيجيك. الا ما كايناش عندك هاد لا فيي استراتيجيك لا فيي كونكورونسيال راه بحال واحد الشخص اللي ما عندوش عينين ما عندوش ودنين. La guerre est semblable au feu. Lorsqu'il se prolonge, il met en péril ceux qui l'ont provoqué. يعني بحال النار، اي واحد كيدير فيها بيديه راه ضروري تحرقو. هذيك هي لا guerre. Jamais guerre prolongée ne profita à aucun pays. يعني ما كايناش شي guerre كتخرج منها شي بيي ما خسرش. Ne laissez pas vos ennemis s'unir. ما تخليش الاعداء ديالك يتحدوا. هنا كيفاش؟ يعني فوا كيتحدوا الاعداء ديالك حاول انك تشتتهم. راه الا اتحدوا غادي يوليو قد ما كتكون فوق راه غيكونوا بلو فور كو توا. الو ما تخليهمش يتحدوا، تحاول تشتتهم. اين فوا كتشوف جوج ديال الاعداء كيبغيو يتحدوا كتحاول انك تشتتهم. اون تي ان بور تيغيفي ان ميلي. يعني كتقتل واحد باش تخلع الاخرين. شنو كدير في الدومين ديال لي زافير؟ كتابسوربي واحد لونتربريز اللي هي قويه في لو مارشي، كتابسوربيها كتشريها، يعني كتحكم في لو مارشي بور تيغيفي باش تخلع الاخرين. L'école de Karl von Clausewitz considère que l'objectif d'une guerre est de gagner en dominant l'adversaire.
Il s'agit de détruire ses forces physiques et morales pour les contraindre à accepter les revendications. Le livre de la guerre générale, professeur Karl von Clausewitz, est devenu un classique de la pensée sur la stratégie. Karl von Clausewitz كيقول لك يعني عنده واحد الكتاب كيشرح كيفاش انك دوميني لادفيرسير ديالك، يعني كيفاش كومون ديتروير لي فورس ديال لادفيرسير. ماريشال فورج عنده هضر على لي 3 برانسيپ ديال لا غير، 3 برانسيپ، لي 3 برانسيپ دو لا غير راه صالحين بالنسبه لونترو. سمحوا لي كانت مشات لا كونيكسيون. كنجمعوا لي فورس ديالنا، لي مويان ديالنا، كنهضروا على لي مويان كنستعملوهم في الوقت وفي المكان المناسب بالنسبه لونتربريز. يعني لي مويان كنستعملوهم في المكان وفي الوقت المناسب. يعني بالنسبه للدومين ديال لي زافير ديال لي زونتربريز، لي ريسورس ديالنا كنستعملوهم في لي زاكتيفيتي اللي كنعرفوا ليهم في الوقت وفي المكان المناسب. La mobilité, c'est l'adaptation au changement. C'est adapté au changement. Adapté au contexte concurrentiel. يعني adapté حيت les concurrents كيدير des actions، كل مرة كيدير des actions، يعني خصني adapter le contexte concurrentiel. C'est pour cela il faut instaurer un système de veille ديال la veille concurrentielle. تعرف les concurrents ديالك اشنو كيديروا باش تكون عندك واحد لا كاباسيتي ديال لانتيراكسيون، واحد لا كاباسيتي ديال لانتيراكسيون مع لي كونكورون ديالك. لا ليبرتي d'action ou la capacité d'agir quelles que soient les circonstances. يعني il faut s'adapter au changement. كيف ما il faut s'adapter aux circonstances. كيف ما كانوا لي circonstances خصك تكون قادر انك تدير شي حاجه، قادر انك دير شي حاجه كيف ما كانوا لي circonstances. يعني il faut s'adapter au changement. L'économie des moyens, il faut mettre en œuvre des moyens optimisés pour la réalisation des objectifs et la mise en œuvre dynamique des moyens dans le but de rendre l'action efficace. Il faut optimiser les moyens mis en œuvre pour la victoire, pour atteindre les objectifs. Alors, concentration des forces, la mobilité, l'économie des moyens. Dans les principes de la stratégie militaire, nous retrouvons tous les ingrédients de la stratégie d'entreprise. La stratégie militaire, je vais les principes étalinahum à l'entreprise. Mais la stratégie militaire a des principes qui sont d'abord dans l'entreprise. Les atouts, les ressources, les compétences, lesquelles les efforts vont idéalement s'appuyer. Le premier principe, la concentration des forces, les atouts ديالي، les ressources clés ديالي، les compétences clés ديالي. يعني كنتكونسونطرا على les compétences clés، les ressources clés اللي انا كنميتريزيهم وكنستعملهم بيان سور في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. هذا هو لو بروميي برانسيب. les atouts، les ressources، يعني les forces de l'entreprise، يعني les atouts، les ressources clés، les compétences clés، يعني sont des forces de l'entreprise كتكونسونطرا عليهم. L'adaptation، يعني هنا le deuxième principe، la mobilité. La mobilité يعني قلنا il faut agir quelles que soient les circonstances. يعني c'est l'adaptation aux circonstances. هنا في الدومين ديال l'entreprise c'est l'adaptation au contexte concurrentiel. يعني كيف ما كانوا الاستراتيجي ديال لي كونكورون راه خصك تادابتا ليهم. كيف ما كانوا لي تكنولوجي il faut s'adapter à l'évolution technologique. Il faut s'adapter à l'environnement. Il faut s'adapter au marché. Il faut s'adapter à l'évolution des besoins des clients. يعني il faut instaurer un système de veille.
de vie concurrentielle, de vie technologique, de vie commerciale liée aux clients. يعني خصنا نادابطاو les concurrents ديالنا ou les technologies ou les clients يعني le marché. La mise en œuvre efficace des moyens sans laquelle la stratégie demeure un vain exercice intellectuel. Il faut mettre efficacement, il faut optimiser les moyens mis en œuvre. Il faut optimiser les moyens mis en œuvre. Les principes de la stratégie militaire يعني نقدروش تعملهم حتى في l'entreprise. كتديفيني ان اوبجيكتيف في الاول كتديفيني ان اوبجيكتيف يعني في لا فاز دو فيناليزاسيون s'assurer de l'adhésion يعني كتاديري لي زون كتورينتيهم vers la réalisation des objectifs agir avec détermination هنا l'organisation يعني كنديتيرميني لي طاش كنديتيرميني لي رول كنديتيرميني لي responsabilités utiliser la surprise يعني il faut surprendre les concurrents يعني il faut surprendre les concurrents pour les battre sans combat. يعني pour les battre sans combat. Pour battre les concurrents sans combat, il faut utiliser la surprise et l'espionnage. Et la vieille technologique, la vie concurrentielle. Concentrer ses forces, يعني concentrer على les forces, على les atouts ديالي, على les compétences clés, على les ressources clés. يعني كنستعملهم في الوقت وفي المكان المناسب. Assurer la sécurité de ses forces يعني les forces ديالي كيف ما قلنا كنحاول نسيكوريزيهم. Il faut protéger les forces, il faut protéger les compétences clés, il faut protéger les ressources clés اللي هما un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Donc les forces, donc les compétences clés, donc les ressources clés هما اللي يقدروا يخليو l'entreprise انها تسيرباسي les concurrents ديالها. يعني il faut protéger هاد les forces. Engager ces ressources de façon adaptée, il faut optimiser les ressources utilisées, il faut optimiser les ressources, les ressources les moyens d'y s'assurer des conditions de la coordination, une fois qu'on détermine les rôles, la coordination entre les hommes, être en mesure de s'adapter, déjà, il faut s'adapter au contexte concurrentiel, il faut s'adapter à l'environnement. Il faut s'adapter aux besoins de clients, aux besoins de marché. Il faut s'adapter à l'évolution technologique. Faire simple. يعني بلا ما نعقد أمور. D'abord, la cinquième partie, c'est la décision de l'organisation. Déjà, قلنا أن la notion du management est liée étroitement à celle de décision et de contrôle. ملي كنقولوا لو مانجمنت كنهضروا على لا ديسيزيون من بعد غادي نهضروا على لي تيب دو مانجمنت وغنعرفوا لا فاريتي ديال لي ديسيزيون امبليك لا فاريتي دي تيب دو مانجمنت يعني كنحددوا لي تيب دو مانجمنت سولون لي تيب دو ديسيزيون داكشي علاش هنا لا ديسيزيون اي تري امبورطون دون لو دومين دو مانجمنت. Alors, toujours pour prendre une décision, il y a une décision, la décision résulte toujours d'un processus. Un problème déclenche la prise de décision. Alors, il y a la décision. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a le choix. Soit oui ou non, soit les deux choix, les trois choix. Il faut prendre une décision. Il y a un مشكل بين deux choix. Il faut résoudre un problème. Je ندير هكا ولا ندير هكا. يعني كدير ديك la décision selon un processus. Il faut suivre un processus. Il faut suivre une démarche pour prendre la décision. Alors la décision nécessite la détermination suivre un processus. Le suivi d'un processus et l'évaluation du choix. يعني le processus كيسالي l'évaluation du choix كيبدا بلا détermination de problème, l'évaluation du choix possible باش تحدد لي choix ديالك
من بعد كتختار واحد لو شوا. une fois كتختار واحد لو شوا راك كتاليميني دي شوا. الا عندي 3 شوا اختاريت واحد لو شوا راه اليمينيت 2 شوا. يعني il faut éliminer des possibilités pour choisir une possibilité, pour effectuer un choix. Donc d'abandonner certaines perspectives. يعني abandonner certaines perspectives pour atteindre le choix le meilleur choix. Pour atteindre le meilleur choix. هنري مينزبرغ هضر لنا حتى هو على un modèle ou un processus de décision qui est avant la décision, pendant la décision, après la décision. Avant la décision, il faut déterminer les problèmes. Il faut là, les étapes de processus. نشوف واش كاين هنا الا ما كانش نشرحوا ديال هنري مينزبرغ. المهم هنري مينزبرغ قال لنا pour prendre une décision, يعني avant la décision, il faut déterminer le problème. Il faut déterminer le problème et collecter les informations qui concernent le problème. Il faut collecter les informations qui concernent le problème avant la prise de décision. Puis, la phase de prise de décision, il faut déterminer les choix possibles. La phase de prise de décision. Et prendre la décision, la meilleure décision. Mais après la décision, il faut évaluer les choix. Il faut évaluer. Là, il faut évaluer la décision. Le contrôle. Il faut évaluer l'efficacité de la décision. Pour améliorer. J'ai le modèle EMC de Herbert Simon. Le modèle EMC, intelligence, modélisation, choix. Intelligence, c'est la collecte, c'est la détermination de problèmes et la collecte des informations pertinentes concernant le problème. Modélisation, modélisation, il faut déterminer des modèles, des choix possibles. Il faut déterminer des choix possibles. Choix, il faut prendre le choix, le meilleur choix. Parmi les choix possibles, il faut prendre le meilleur choix. Le meilleur bin les choix, il faut prendre le meilleur choix. Intelligence, c'est la détermination de problèmes et la collecte des informations. Modélisation, il faut déterminer des évaluations de décisions, évaluation des choix possibles et détermination des modèles. Des choix possibles. Choix, il faut prendre la décision optimale. Voilà. Intelligence du problème, c'est la détermination de problèmes et le recueil des informations pertinentes. Et la collecte des informations. Modélisation, traitement des informations collectées dans la phase de l'intelligence pour formuler des choix possibles, des voies possibles, des modèles possibles. La phase de le choix, il faut choisir la meilleure décision, le meilleur choix, le choix optimal. Tenant compte les contraintes possibles. D'abord, on a les types de décision. Selon, on a 3 types de décisions selon Herbert Simon. On a des décisions programmables. اللي كنقولوا programmable كاين un programme كتبع واحد لو بروغرام كتوصل واحد لا ديسيزيون. سيمي بروغرامي هنا سيمي بروغرامي ما عندناش ان بروغرام يعني كتحاول انك دير بروغرام ديالك انت اللي كدير لو بروغرام ديالك يعني لو ديسيدور اللي كيدير ان بروغرام اما بروغرامابل لي ديسيزيون بروغرامابل كاين ديجا ان بروغرام كتبع لو بروغرام ديالك كتوصل لا ديسيزيون. اكزامبل enregistrer une facture. Il y a déjà un programme qui a une procédure d'enregistrement du facture. Quand tu sais enregistrer la facture. Il n'est pas une décision difficile. C'est une décision simple. Quand tu la procédure,
sont des décisions procédurales. Un système, un programme, une procédure quand on sort la décision. يعني c'est une décision programmable. يعني كاين واحد لا بروسيدور كتبعها. semi programmé ما كاينش ان بروغرام مثلا لو شوا اونتر لي فورنيسور ما كاينش واحد لا بروسيدور كتقول لي لو فورنيسور اللي مزيان ما كاينش. مي لو ديسيدور شنو كيدير كيحاول انه بعدا il doit collecter les informations concernant les fournisseurs يعني les prix ou la qualité ديال les produits عاد كيحدد دي كريتير دو سيليكسيون عاد كيتاخذ لا ديسيزيون يعني كيحدد لو بروغرام ديالو سولون دي كريتير دو سيليكسيون كيحدد لي كريتير دو سيليكسيون هذوك من دوك لي كريتير دو سيليكسيون كيحدد لو بروغرام ديالو يعني ما كاينش ان بروغرام مي كيحاول انه يدير لو بروغرام ديالو سبيسيفيك لذاك لو بروبليم سبيسيفيك لذاك لو بروبليم اللي عنده داكشي اللي سموه سيمي بروغرامي ما كاينش ان بروغرام مي كيحاول انه يدير دي كريتير دو سيليكسيون نو بروغرامابل امبوسيبل انك تبروغراميهم ما كاينش ان بروغرام وما يمكنش دير ان بروغرام وما يمكنش دير ان بروغرام باش تاخذ واحد لا ديسيزيون يعني هاد لي ديسيزيون سون دي ديسيزيون انتويتيف كتبع الانتويسيون ديالك وليكسبريسيون ديزولي ليكسبيريونس ديالك ديجا كتاخذ يعني كتبع ليكسبيريونس ديالك لابرونتيساج لو بروسيس دابرونتيساج ديالك داكشي اللي تعلمتي ولا الحدس ديالك منو كتاخذ لا ديسيزيون اللي كتقول يعني لا ميور ديسيزيون ملي ما كتعرفش لي زامباكت ديالها. من بعد 10 دقائق عاوتاني غادي نبداو لوطخو ريونيون غادخلوا من ميم ليان. الوغ نون بروغرامابل ما يمكنش تبروغراميهم كتبازي على لانتويسيون ديالك الحدس ديالك ليكسبيريونس ديالك لابرونتيساج ديالك يعني كتبازي على لا كاباسيتي انتيليكتويل ديال لو ديسيدور. هاد لي ديسيزيون نون بروغرامابل. بروغرامابل كتبازي على واحد لا بروسيدور كاينه يعني واحد لو بروغرام كاين. لي ديسيزيون سيمي بروغرامي ما كاينش ان بروغرام كتبازي على دي كريتير دو سيليكسيون دي كريتير دو شوا منهم كتاخذ لا ديسيزيون. لي ديسيزيون نون بروغرامابل ما كاينش ان بروغرام وما يمكنش تدير لهم ان بروغرام وما يمكنش تعتمد على دي كريتير دو ديسيزيون مي كتبازي على لانتويسيون ديال لو بروسيسوس انتيليكتويل ديال لو ديسيدور يعني لانتويسيون ديالو ولا لو بروسيس دابرونتيساج ديالو ولو بروسيسوس ديكسبيريونس ديالو. يعني فوا تاخدتي لا ميم ديسيزيون عاودتي تاخديها كتجيك ديك لا ديسيزيون سامبل يعني اترافير ليكسبيريونس كتاخد هاد لي ديسيزيون. غادي نمشيو نشرحوا لي ديسيزيون بروغرامابل واخا شرحتهم ديجا غير جوست بور synthétiser. Les décisions programmables, le problème à résoudre est bien délimité. Ce sont des décisions simples. Le problème باين واضح. Enregistrer une facture. Le problème واضح. دغيا دير la saisir enregistrer la facture. Par exemple عاوتاني مثلا شنو تكتب واحد الميساج سي اون ديسيزيون بروغرامابل يعني كتاخذ التليفون كتكتب الميساج واضحه لا بروسيدور يعني لو بروبليم باين واضح. toutes les informations nécessaires sont disponibles يعني les informations pour prendre la décision كاينين واضحين fiable يعني plus fiable هاد les informations. Identification aisée des relations de cause à effet يعني كاين واحد la relation causale بين l'action و la conséquence يعني كتاخذ التليفون كتسيزي الميساج كتصيفط الميساج كاين ان بروسيدور كاين واحد لاكوز كدير واحد لاكوز كتوصل لا كونسيكونس اوتوماتيكمون. هاد لي كوز هاد لي ديسيزيون لي كاركتيرستيك ديالهم سون دي ديسيزيون ريبيتيتيف روتينيير يعني كيتعاودوا كورونت يعني سون دي ديسيزيون كيتعاودوا ديما
nécessite des informations simples comme la paye des salaires, la facturation du commande. Ce sont des décisions simples. Il nécessite des informations simples. Le problème à résoudre est bien délimité. Les informations sont disponibles. Le problème à résoudre, désolé, يعني كاينه واحد لا relation de cause à effet, واحد لا relation causale. Bien sûr كتاخذ لا cause, كدير لا cause كتوصل directement لا immédiatement la conséquence. يعني كتبع un programme كتوصل la décision ديالك. Les décisions semi-programmables. Semi-programmées. Les informations nécessaires sont plus ou moins fiables, difficiles à obtenir. يعني مثلا les fournisseurs باش انك تلقى la qualité ou le prix réel ديال le produit, il est difficile d'obtenir l'information concernant les prix et les qualités. Il est difficile. مي كتحاول تجمع ديك l'information, تحاول تحدد دي كريتير باش تحدد دي كريتير pour évaluer la fiabilité ديال ديك l'information اللي جمعتي و pour évaluer les choix. يعني كيحدد لو ديسيدور دي شوا plusieurs choix, كيحدد دي كريتير de sélection ديال le choix et il va prendre la décision optimale. Il va prendre la décision sans dire que ce choix il est optimal. يعني كيتاخذ لا ديسيزيون اللي كيقولها هو اللي كتساتيسفي لو بوزوان ديالو. يعني كياخذ دي كريتير مثلا بري كاليتي, كيحدد بزاف ديال لي فورنيسور يعني لي شوا بوسيبل. à travers هاد لي كريتير il prend la décision qui satisfie son besoin, اللي كتساتيسفي sans dire que ce choix, cette décision est optimale. ما كيعرفش حتى كيتاخذ لا ديسيزيون عاد كيفالي لو شوا ديالو عاد تما كيعرف واش لو شوا اوبتيمال او نو. يعني باش يتاخذ لا ديسيزيون يقول هذا هو لو شوا اوبتيمال نو, حتى من بعد حتى كتشري عاد كتعرف واش تاخذتي لا ديسيزيون اوبتيمال او نو. حتى ماشي بحال لا ديسيزيون بروسيدورال اللي هي بروغرامابل. لا ديسيزيون بروغرامابل كتعرف لو شوا ديالك فين غادي بيك. هنا لا, حتى كتاخذ لا ديسيزيون عاد كتعرف واش لو شوا اوبتيمال. مي بلوز او موان كتقدر تحكم في لو شوا ديالك اترافير دوك لي كريتير. ما عندك واحد ديك ليكسبيريونس كتقدر تحدد لي كريتير دو سيليكسيون لي بلوز افيكاس لي بلو بيرتينون, وكتاخذ لو شوا اللي يقدر يكون اوبتيمال بيان سور. لي ديسيزيون les décisions non programmables اللي ما تقدرش تبروغراميهم. لا باقي في لي ديسيزيون بروغرامي كيف ما قلت l'achat auprès de fournisseurs. كتجمع دي زانفورماسيون بري كاليتي اللي قلنا بلوز يعني موان فيابل. كتستعمل دي كريتير pour prendre la décision, utilisation des outils d'aide à la décision يعني les systèmes d'information ou l'expérience ديالك. وكتختار كتحدد دي كريتير دو شوا بيان سور لي هما بري كاليتي, وكتختار لو فورنيسور اللي لو شوا اللي كيساتيسفي لو بوزوان ديالك. يعني لي فورنيسور اللي مقتنع انت به حتى كتشري عاد كيبان لك واش لو شوا ديالك اوبتيمال او نو. Les décisions non programmables. Les décisions non programmables sont des décisions ambiguës, incertaines. يعني لا les décisions programmables sont certaines, يعني عارف واش غتوصل, عارف واش غتكتب الميساج, واش غتصيفط الميساج. Les décisions non programmables ما كديرش واحد لا ديسيزيون كتعرف فين غتوصل بك, ما كتعرفش. Le degré d'incertitude est plus important que les décisions programmables et semi-programmées. Il y a un grand degré d'incertitude sur les décisions programmables. Ce sont des décisions ambiguës et incertaines. Ce sont des décisions complexes.
علاش كومبلكس؟ حيت كاينين بليزيور انترفونون، بزاف ديال الحوايج متداخلين في ديك لا ديسيزيون. بزاف يعني مثلا كنهضروا على لونتربريز سون دي ديسيزيون مثلا استراتيجيك، مثلا باش تلونسي واحد لو برودوي سي اون ديسيزيون تري امبورطونت. يعني كاين بزاف ديال لي فاريابل اللي كون دوا بروندر اون كونسيديراسيون، بزاف ديال لي فاريابل qui entrent en jeu. C'est pour cela on dit que ce type de décision est incertaine et complexe. Les informations باش انك تاخذ ديك لا ديسيزيون sont trop nombreuses. عطا des informations sont biaisées, يعني sont peu fiables, sont infiables, يعني يقدروا يكونوا infiables et difficile à obtenir. يعني الا قلنا دي ديسيزيون سوني بروغرامي difficile à obtenir، يعني impossible توصل des informations، يعني des informations biaisées، يعني كيأثروا على les informations، كيأثر على les informations. الوغ كيفاش غتاخذ هاد لا ديسيزيون؟ كتبازي على لانتويسيون ديال لو ديسيدور، كتبازي على ليكسبيريونس ديال لي ديسيدور. ديجا كيتاخذ دي ديسيزيون، كيديتيكتي لو بروبليم، كيرجع ليكسبيريونس ديالو، يعني لي ديسيزيون بحالهم، وكيعرف لي زانفورماسيون اللي غيديوها باش يتاخذ لا ديسيزيون، وكياناليزي لا سيتوياسيون ديالو، وكيتاخذ لا ديسيزيون ديالو. يعني قد ما ليكسبيريونس ديال لي ديسيدور كتكون كبيره، قد ما هاد لي ديسيزيون كيكونوا تري افيكاس. قد ما لو ديسيدور ما عندوش ليكسبيريونس، قد ما هاد لا ديسيزيون كتكون moins efficace. Alors pour distinguer entre les trois types de décisions